Kubuni botol ya kare IPFP party o joining mani tabuk uram khanabui tongo tei kokma kasai phai tongo IPFP party ni kaisano naharbong abongkhe Tipralen ramnani borok 2009 bisini simino NC debormani tipangbai Tipralen chanai IPFP party basai phaimani aba haikeno basai Tipra salukrongni manthai soktaini bagi bahino samung khlai tongo o kok bumano nargino tini Julaibari constituency ni Kwaifang hatio kaisa kotor rally ni bisingtui juda botol ya kare IPFP ni bodolo joining rephaimani koktoma kasai phika chini mangpli o salo jotoi amchaini 39 nukhungni 138 voter Congress party yakari IPFP bodolo bana romhaika borno khabai bana yaphari lamsugui naharka party o IPFP Central Committee ni Vice President Rajendra Riang IPFP Central Committee ni AGS GT Ram Tripura tai Central Committee ni member Horina Tripura no khobai Central Committee ni member Haron Kumar Tripura Jolaibari Division IPFP ni President Radha Mohan Tripura tai Secretary Homburam Tripura akosongrok bodolo haphani rok bahino borokni kadangma salromai Congress party o samukhai tongmani yaba luko hamklai samung khlai tinio tabuk IPFP party baini khlai sinai hinino kha habai joining mani kok thai khnar ka borok yang ini nang bupati yakari bupati ni yakari bupati hapai जों फाइमान हलातिनि कांग्रेस आ बिरगुतिनि कांग्रेस न खायो कांग्रेस जे तंग दिया हनाय ताबक जों इ सिना पेपटेर हामजागै पुरुना सुजुग दाननानै हनाय जों गाहाम खालायथि सरना अरन फायास tamne bagai nokini congress ya जों कांग्रेस कान माला जों बिरगुतिनि तहा कोन जिनि सुसुदुआ करै जिनि रास्ता करै दैनि असुबिदा जों तनान कसरे बागै जों yang tia juri doklai phaya no tabo congress yakari IPT party joining khalai औ no IPT party joining khalai mani pore phainai sala noni je pararok bosojorotei develop bosojorotei hamkre ngai khai आं खागलाय माने हलाय जरना जे जिनि जे रास्ता मानथायना जों जिनि सुबिदा हलाय जों बुन नायो जे दैनि असुबिदा दै बान्था जों बुन नायो जिनि दार तामल इसोर जों नायो दा जों दाबो मना खर हास्पाताल थानि हलाय दा जों वाय बामै ट्रेन थालाय थाय बारि ट्रेन थाय रास्ता करै बिरगुतिन तहा किन्तु इसे बोसोर तहा जेनेबा रास्ता से बेबस्था करै जों अबनि बागै जों खानाङै जों इ आपिटिटिया जों हिन्दी जों दा जुगदारलाय सेना हले जों फाले माने ini loge tini bosor jona phaya आने लगे तो तिने या 32 परिवार total 49 परिवार 138 buta goparane lo जों नारद पाराने narok pora ani mun आने मुसन्द्र दात যত মিডিয়া রওনা হামবাই তিনিও জুলাইবারে বিধানসভা আন্দারনি ওয়াইফাং হাতিও তিনি गुबुन पार्टीनि याकारै 49 फेमिलि 138 भोटार तिनियो IPF तिनो टिप्रालेन्डनि दिमाना तै सामकामना हामलै तिनि IPF तिनि बाना रं थाखा जों तैबो सारा टिप्राओ गोबां माहाय जों ताबो जइनिं गुरुत्व नाय दङ तैबो गोसकां पिलागोबो दिनै एमन जे सुखबर फाय दङ आरोबो प्राय 61 फेमिलि फायनानै कक जों आबो गोसकाङाव दै फायनाय बरनाव जों जइनिं बाबनाय दिनै टिप्रालेन्डनि बागै जों आस्ते आस्ते बदैखनो 2009 सिम जे आचाइ फैमोन देखा जों कबो 2018 जे 70% नि बारा जों टिप्राव दिन IPF सापुतार खाया आबन बारा तो जों थेबो आबन फ्लाइलारिया जों गाहाम खेतै साफिनाय गया आं जतनो कौसये जतनो हामबायो ini bo patni yakari norone pate tini joining khai abo CPM ni butongo Congress ni butongo Tipramo than butongo baro tinta party ni yakare chini IPF bana ini tamne bagai kubun dofa pati yakari norone pati joining baro ja chini IPF je Tipraland no dabi khemani chini jati kosto mai tomani abono toi jong je sam tamuna hamyo baro chungma logare thaye tin party mara bosojora phani sala tabok je norone party ni banaram kha aborna bosojora ta norok bosne sala naikon naiba baro to chong belai no hambai abo ang sim thaya chini IPF party jotto leader no borna hamjago jono logare man bagai baro je sok tin lage tungsa jong je hai tungma hai kheno borna chung chubanai borna chung nai nai ani sala taibo bosojora tai norone bodolo hafainana nan kha फाइना बुसकां फाइना सममेरो दिनै जे फाइमान से तैबो गोबां फाइनाय होननाय जों आसा खाय फाइनबागे जों जत फाइनायनो जों दगार खुला खायतो बर इनि टाइम फायतो जे पार्टी फैया कार फायतो जों ना सनाय बर मास बसो फेमिलि बसो बता जयनिं खादो दिनै 49 फेमिलि
138 ভোটার পঞ্চায়েত বিলেন্দ্রনগর পঞ্চায়েত নিখা বেগেন্দ্রনগর পঞ্চায়েত আন্দার বিজেপি যে জোট সরকার ফেমানি উলকে গবন পলিটিক্যাল বাঁচাইনাই আইপিএফটি না হানিয়া সাউইনাই আইপিএফটি নি বরগ্ন এমএলএ হইতে মিনিস্টার হইতে লাঙ্গুই जों गोबां षড়যন্त्र खालामै डिस्टार्ब खायै आइपिएफटी नि जनसंख्या किथा कम हाइफोना ताकुतै बुकुसो वानाना करे आइपिएफटी तरुगन तेवाइसा 2018 जे 7 लाख तिप्रा हावा आइपिएफटी नि सापुता तमनि तेई बुकुबां ताबो सारा तिप्राव आइपिएफटी तरुग याप्रिसे फाइतगो जों साबुन बुन्न जों देलिनो नाविमा तो जयनि सेना सफैनिया दिनै गयफां थांके এই দিন এই পিলাগंनाय এই ওয়াইসা মহারানীनाय এই ওয়াইসা দিনে उदयपुर डिस्ट्रिक्टआवनाय गुमति डिस्ट्रिक्टनाय आबायका गोबां जायगायाव ताव आइपिएफटी होतेसा खाफिलि थायो तांगैखा एकटाइनो आइपिएफटी रो बमाइके सामं खाइतो बमाइतामो खाइतो किन्तु विभिन्न पलिटिकल पार्टी हाइबा साइनो कताल कताल पार्टी बुमु फागै आचाइखोनो जे अब साजाकमा हाय बाइबेलो काइसा कक सुइजाकमा हाय फलम साकाव जे माइक लई आचाइनाय बकुनो दिनो बुमु पेबै बुफां उंमाया बकुनो दिन थाइमाया किन्तु जे हा कुबैयो आचाइनाय आबो माइफांगो तरनाय बुफांगो हामनाय बुथाय बुथायनाय आबो हायनगै आइपिएफटी जे तरु थाइ तमानि आइपिएफटी तरु जे सामो काम तांमानि